Iya, tapi belum ada orang. Biasa. Biasa. Random banget abisnya udah bukan ini, this is a random stream gitu. Why not? Ah, someone is here. Ada yang datang loh. Siang-siang jam kerja. Jam kerja. What are you doing here? Why are you here? It's the work hours. Biasanya I translate articles, news, right? Tapi sekarang kita iseng-iseng aja siang-siang hari ini. Hari ini kan tidak ada jadwal stream ya. Hari ini nggak ada jadwal stream, tapi kita translate ini aja buku Miss Wina waktu SD, buku Miss Wina waktu SMP. Jadi yang levelnya SD SMP, let's go. Okay, so the book that we're going to read today is The Magic Tree House. Magic Tree House book. Asik. Magic Tree House itu series yang bagus buat orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, in my opinion, ya. Like, I recommend this book series because this book series is really cool, actually. It's really easy. It has good vocabulary and it's also good for adult learners, gitu ya. So, the book that we're going to be reading today is this one. Mana sih bukunya? Nih. You guys know the book? Dolphins at Daybreak, Magic Tree House series. Ini buku series ini nih, yang Magic Tree House ini, dia itu ada banyak banget bukunya, by Mary Pope Osborne, and it's really interesting ya. Bukunya bagus. Let's translate it. Okay, let's learn. Ini levelnya beginner ke intermediate ya. Jadi yang advance hari ini yang datang, mohon maaf, is not for you the stream ya. Jadi ini untuk level beginner intermediate dulu. So let's read. Master librarians. So librarians artinya like orang yang kerja di perpustakaan ya. Those are librarians. What is it called in bahasa? Orang yang kerja di perpustakaan, librarian. Yes. Okay. Let's read the first one. Jack stared out the kitchen window. Jack stared out the kitchen window. Keluar jendela di dapur. The sun was not up yet. Yes. Apa tuh? Was not up yet. Belum terbit. Ya. Matahari belum terbit. Okay? The sun was not up yet. Matahari belum terbit. But the sky was growing lighter. Ya. Growing lighter. Semakin cerah atau terang. Gitu ya. Right? Ya, pustakawan, bener. This is a good one. Pustakawan, librarian, okay? Gitu. Aku ketik semua di sini kelihatan ya. Okay. Nah, Jack stared out the kitchen window. The sun was not up yet. Matahari belum terbit, but the sky was growing lighter. Tapi langitnya semakin cerah, gitu ya. Nih, aduh. Okay, let's continue. Jack had been awake for a long time. Okay. Had been awake for a long time. What does it mean? Jack had been awake for a long time. Dia sudah bangun, udah lama bangun gitu ya. Udah bangun dari tadi. That's what it means ya. Ya, udah bangun dari tadi, exactly. He had been thinking about the dream he'd had. Ya, dia memikirkan ya dari tadi sampai sekarang, karena had been ya. Had been itu biasanya dari tadi sampai sekarang. Aduh. Dari tadi sampai sekarang. Bukan sampai. Aduh, Miss Wina. Bahasa Indonesianya tidak formal, ya. Had been thinking dari tadi sampai sekarang, ya. He had been thinking about the dream. Mengenai mimpi yang dia punya. He'd had the dream about Morgan Le Fay. Siapa ini Morgan Le Fay? Ya, dream itu mimpi.
Ya. So, dia mimpiin Morgan Le Fay. Kita nggak tahu nih Morgan Le Fay itu siapa. We don't know. We have no idea, right? We have no idea. Kita nggak punya. Taruh. We have no idea. Ya, kita nggak tahu. Oke, screenshot aja live-nya ya. Karena aku ngetiknya cepet, oke? We had no idea. Oke, let's continue. Okay. The treehouse is back. Morgan had said, I'm waiting. Yeah. The treehouse is back. Is back. Sudah kembali atau kembali lagi. Ya. Bukan back belakang ya. The treehouse. Treehouse, what is treehouse? Rumah pohon. Exactly. The treehouse is back. Jadi rumah pohonnya telah kembali lagi. Morgan had said. I'm waiting. What is I'm waiting? Ini levelnya beginner ke intermediate ya. Jadi semua kata-kata ditranslate. I'm waiting. Aku menunggu. Menunggu nggak tuh? Aku menunggu. I'm waiting. Gitu ya. Rumah pohon IKN. Siapa tuh yang komen? Offset. Okay, I'm waiting. Right? Let's continue. Jack wished that dreams were real. Jack wished that dreams were real. Dreams, mimpi, were real. Adalah kenyataan, ya. Wish, berharap. Jadi si Jack wished, berharap that dreams were real, bahwa mimpi itu adalah kenyataan, gitu ya. He missed Morgan's magic tree house. What is missed? What is missed? Judul bukunya apa, Kak? Ini. Keputer ya? Nih judul bukunya. Dia sangat tipis, dia buku yang Miss Wina baca waktu SD, SMP. Hilang. Bukan, Miss itu bukan hilang, tapi kangen. Ya. Miss di sini artinya kangen. He missed, gitu ya. I miss you. Aku kangen kamu. I miss you. Aku kangen kamu. Kayak gitu ya. Oke. Rindu, bener rindu, boleh rindu. I miss you too. Aduh, bener. Oke, lanjut. Oke, halaman kedua mana nih? Taruh. Nah, ini halaman kedua, let's go. Biasanya Miss Wina kan translate koran ya. Hari ini kita iseng-iseng aja. Di luar jadwal stream kita translate itu. Cerita. Oke. Right. Jack, salah. Intonasinya salah. Jack, his little sister Annie appeared in the doorway. We have to go to the woods now, she said. Okay. Jack, his little sister Annie appeared. Muncul, ya. Gitu ya. Dia tiba-tiba muncul gitu ya. In the doorway. Di pintu. Gitu ya. Dia buka pintu. Appeared in the doorway. Gitu ya. We have to go to the woods now. What is woods? What is the woods? Sumpah Kak, aku selalu ketinggalan live. Ini live yang iseng doang, bukan live jadwal ya. Jadwalnya besok soalnya. Hutan, bukan kayu, hutan. Ya. Woods di sini artinya hutan. We have to go to the woods. Kita harus pergi ke hutan sekarang, now. Right? Biasanya live Miss Wina kan untuk yang ada agak advance dikit ya bahasanya. Ini yang beginner, let's go. Okay, we have to go to the woods now. Kita harus pergi ke hutan sekarang. Ngapain di hutan? That's the question, right? Let's continue. Why? Jack asked. I had a dream about Morgan. I had a dream about Morgan. Ini panjang banget bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya aku mimpiin Morgan. Ya. So the Indonesian is very easy. Ya. Ya, I had a dream about Morgan. Gitu ya. Aku mimpiin kamu apa bahasa Inggrisnya? Mulai udah absurd, udah siang-siang nih. I had a dream
about you. Or I dream of you. Beda, tapi boleh. Ya, I dream of you. Gitu, you're my dream. Aduh, dahsyat banget nih. Kak, ngebagiin waktu belajar SMA online gak, Kak? Ya, true. Bacain judul bukunya dong, Kak. Judul bukunya adalah Dolphins at Daybreak, Magic Tree House nomor 9. Mary Pope Osborne. Oke. Gitu ya. Okay. I had a dream about you. Let's continue. Okay. She said the tree house is back. Ya. She said the tree house is back. Tadi udah kita translate. Tree house-nya kembali lagi gitu ya. And she's waiting for us. Dia menunggu. Ya. Gitu. Nunggu. Ya. She is waiting for us. Oh, that was my dream, said Jack. Berarti mereka mimpi yang sama. Annie and Jack dreamed of the same thing. Ya. Okay. That was my dream. Oh, wow, said Annie. She told you too? Nah, ini. She told you too. Itu artinya kamu dikabarin juga gitu. Kamu dikabarin juga sama dia gitu ya. Dianya itu si Morgan ya. She told you too gitu. Oh, apa nih? So it must be important. It must be important. Itu berarti right. Pasti penting. Important is penting, right? Ya, gitu ya. Gitu. She told you too, kamu dikabarin juga sama dia. It must be important, berarti pasti penting, gitu. Oke. Nah, di sini. But dreams aren't real, ya. Aren't real. Bukan kenyataan atau tidak nyata gitu ya, lebih bagus gitu. Tidak nyata. Mimpi itu tidak nyata. Dreams aren't real, said Jack. Ya, tapi it can be. What do you guys think? This is my question. Are dreams real? Gimana tuh? Are dreams real? Tapi mimpi itu tidak nyata, kata Jack. Bener. Gak translate berita. Aku sekarang kan lagi iseng, jadi translate ini dulu. Tapi untuk seru-seruan aja, karena nanti berita itu besok malam ya. Besok malam translate berita. Sekarang kita lagi happy-happy aja, kita happy-happy. Okay. Some dreams aren't, ya. Kalau pakai some depannya, some dreams aren't, itu berarti kayak beberapa mimpi bukan kenyataan gitu ya. But this one is, gitu. Tapi yang ini iya, gitu. But this one is. Miss, kenapa is di belakang? Nggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris, apalagi kalau kita ngomong ya, gitu. Is itu boleh ditaruh di belakang gitu. But this one is. I can just feel it, ya. Tapi yang ini iya, gitu. I can just feel it. Aku bisa merasakannya. Feel. Merasakannya. Feel it, gitu ya. Gitu. I can just feel it. Okay, right. Jadi they're arguing. Jack sama Annie itu sedang ngobrol ya, kayak, oh yang ini mimpinya nyata, yang ini nyata, yang mimpi itu kan enggak gitu. Okay, let's continue. Wait, I'm coming, said Jack. Nih di sini. Wait, I'm coming, said Jack. I'm coming artinya. What is this? I'm coming. What does it mean? Saya datang, aku datang, gitu ya, boleh ya? Aku ikut sih, lebih tepatnya aku ikut, ya. Kayak aku ikut, I'm coming, right? So, said Jack, he raced up the stairs. Ya, so lari naik tangga. Ya.
Okay, he raced up the stairs. Having the same dream must mean something. Oh, ini yang depannya having, yang suka bingung. Kok depan-depan bisa pakai ing, miss? Having the same dream. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya kan have a dream. Berarti kayak, apa namanya, memiliki mimpi yang sama. Kayak gitu ya. Okay. Must mean something. Ini yang lebih pentingnya yang must mean somethingnya sih di sini ya. Taruh. Must mean something. Pasti ada artinya atau maknanya. Gitu. It must mean something. He told us something. It must mean something ya. Pasti ada artinya, gitu ya. He thought. Thought yang ini. THOUT gitu ya. He grabbed his backpack and threw his grabbed. What is grabbed? Grabbed his backpack. Mengambil tasnya, bener. Terlalu gampang ya. Ya, dia mengambil tasnya ya. Tapi backpack itu kan tas itu ya, tas yang gini ya. Bukan tas yang gini doang, beda. Oke. Very good. Oke, jadi si Jack buru-buru nih. Oke, let's continue. Lanjut. Kok 5? Nah, 3. Let's go. Oke, notebook and pencil into it. Notebook, buku tulis, pencil into it. Oke? Right, oh rame amat. Siang-siang pada nggak kerja ini. Gimana ini orang? Oke, notebook, buku tulis, pencil into it. Then he ran downstairs ke bawah gitu ya. Ran adalah verb 2-nya run ya, berarti lari. Oke. Now, then he ran downstairs. Kemudian dia lari ke bawah gitu. Dia kembali ke bawah gitu. We'll be back soon. We'll be back soon. Bukan kita, kami ya. Sama aja nggak sih kalau dalam bahasa Inggris tuh we ya gitu loh. Gitu. Oke. Akan segera kembali gitu ya. Atau kita nggak lama-lama lah intinya ya. We'll be back soon ya. Akan segera kembali. Exactly. Right. Mom, Jack called into the living room. Living room, ruang tamu. Let's go. Ruang tamu. Living room. Okay. Where you going so early? Wow, bahasa Inggrisnya. Bukunya itu banget slang ya. Mirip slang nih. Where you going so early? Gitu. Where you going so early? His dad called. So early. Pagi banget gitu ya. Jadi kamu kemana pagi banget nih, pagi-pagi kayak gini gitu ya. Where you going so early? His dad called. Just for a quick walk. Quick walk. What is a quick walk? Quick walk di sini artinya jalan. Bukan jalannya dipercepat. Jalan sebentar gitu ya. Bener, jalan-jalan sebentar. Ya. I'm just going for a quick walk. Aku cuman pergi jalan sebentar doang, jalan-jalan sebentar gitu ya. Keliling komplek gitu, keliling hutan. Ini kan dekat hutan, oke? Bukan jalan ngebut, bukan. Dia pergi quick walk itu jalan sebentar ya. Ada juga long walk. I'm going on a long walk. Berarti ini artinya aku pergi jalan, misalnya kita tambahin konteks dikit ya. Morning. Long morning walk. Itu berarti apa? Aku pergi jalan pagi yang panjang gitu ya. Jadi dia jalannya bisa kayak 3 km, 4 km gitu loh. Ngerti nggak? Understood? Ya. Long morning walk
Ya, I'm a long walk, quick walk. Quick walk itu bentar, berarti harusnya ya sejam udah pulang lah ya, quick walk gitu. Oke. Enggak, 100 kilometer jauh banget, gila. Oke, lanjut. Oke, oke. It rained last night, called his mom. Rained. Aduh, ngetik di mana aku? Rained. Verb 2-nya, past tense-nya rain, artinya hujan, ya. Past tense berarti kemarin, atau ini, last night itu malam. Last night. It rained last night. What is last night? Tadi malam, ya bener. Kalau kemarin malam juga bisa sih, tadi malam gitu ya. Oke. Semalam hujan tuh yang paling benar tuh, Raymond. Let's go, Raymond. Yes. Ya, semalam paling benar sih. Gitu ya. It rained last night, berarti semalam hujan. Don't get your shoes wet. Ya, jangan sampai sepatunya basah. Yes. Shoes. Sepatu. Wet. Basah, ya. Jangan sampai sepatunya basah. We won't. Tidak akan gitu ya. Gitu. Jack slipped out the door. Kenapa kosakatanya slipped? Ini Amerika banget. Slipped out the door. Oke, ini nggak bisa ditranslate ya, punten ya. Kasih lihat aja. Jadi kalau misalnya kita go out the door kan ya kita keluar pintu biasa gitu ya, like a normal person, right? Tapi if you slip out the door itu berarti pintunya dibuka dikit terus kamu tuh kayak kayak gini, shoo, gitu. Ngerti nggak sih? Bukan licin. Ya, slipped out the door itu keluar pintu yang kayak miring-miring gitu keluarnya. Kayak hantu. Bukan kepleset, beda. Ini kan kita lihat konteksnya ya. Kalau slip sendiri itu kepleset bener, tapi slip out the door berarti kita keluar pintunya itu kayak gini ngeng gitu. Apa namanya, kayak bukanya dikit pintunya, terus keluarnya kayak gini sah gitu. Ya. Nggak diem-diem juga, tapi intinya dia keluar pintunya kayak lebay gitu ya. Kayak buka dikit langsung syung gitu. Nyelip, itu bisa tuh nyelip keluar pintu apa? Nyempil. Ya, kalau digabung sama out the door itu jadi beda ya, bukan kepleset ya. Oke. Right. Anne was waiting for him. Menunggunya ya. Si Anne menunggu si Jack gitu ya. Oke. Let's go, she said. Yuk. Translationnya. Yuk. Ayo pergi. Gitu ya. Let's go. Gitu. Ayo pergi. Kayak gitu, oke? Right. The sky was a pale gray. What is pale? Pale. Pucat. Gray. Abu-abu. Berarti abu-abu pucat warnanya ya. Jadi tidak biru langitnya. What is pale gray? Dia nggak ngomong berawan ya, tapi intinya warna langitnya, the sky was pale gray. Pale itu pucat, gray itu abu-abu ya, jadi abu-abu pucat gitu. Mendung, aka mendung, bener. Okay. The air felt freshly washed. Okay. The air ini udara, right? Felt freshly washed. Apa tuh? Fresh itu apa? Segar. Washed. Cuci. Ya, jadi kayak udaranya tuh berasa segar kayak abis dicuci. Abis hujan itu kan udaranya segar ya. Itu freshly washed gitu. Nah, gitu ya. The air felt freshly washed. Gitu. Terminologinya mantap ya buku ini. Adem, ya. Gitu. Berarti air felt freshly washed sama dengan adem. Translationnya mantap nih. Langitnya habis dicuci, ya bener. Ya. Adem, habis hujan adem ya. Jack and Anne ran up their quiet street. Gitu ya. Ran, lari ya, past tense ya. Up their quiet street. Quiet street. Apa tuh? Jalan rumah itu kan dia panggilnya street gitu biasanya ya. Kalau jalan besar itu biasanya road.
in English ya. Jadi quiet street itu berarti jalanan yang sunyi, tidak ada suaranya, sepi juga boleh ya, gitu. Lebih ke sunyi gak sih? Ya, exactly. Ya. Oke. To the Frog Creek Woods. Oke, Frog Creek itu judul ya, karena ada namanya gitu, ada kapitalnya huruf besar. Woods. Woods di sini hutan. Oke? Let's continue. They headed between the trees. They headed. Mereka menuju. Ya, they headed. Mereka menuju between, di antara para pepohonan, trees ya. Mereka langsung masuk hutan, let's go. Anak kecil 2 biji gitu. Oke. Quiet street, jalan gang. Enggak. Quiet street itu bukan jalan gang. Bukan ya. Jalanan yang sunyi aja, nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame jalanannya gitu ya. Ngapain mereka? Hayo, nggak tahu nih. Jack and Anne ran up their quiet street to the Frog Creek Woods. They headed between the trees, di antara pohon gitu. Soon they, apa nih? Ganti halaman dulu. Soon they, oke. Maaf, ini bukunya foto soalnya nggak ada ebook guys. Oke. Soon they came to the tallest oak in the woods. Okay. They came, ya, to the tallest. Okay. They came to, itu mereka sampai di, gitu ya. They came to the tallest. Tertinggi. Okay. The tallest oak. What is oak? Oak itu pohon apa? Oak itu pohon apa? Kenapa came? Karena past tense ya. Nah, came itu verb 2-nya come. Ya, karena kalau bahasa Inggris, buku cerita itu selalu ditulis di masa lampau, ya. Buku cerita selalu ditulis di masa lampau. Kecuali lagi ngomong. Kalau lagi ngomong di antara kutip itu pakainya present tense, tapi kalau kita narasinya itu selalu past tense ya, biasanya ya. Jelaskah? Oke. Pohon beringin, yoi pohon beringin, let's go. Oke. Pohon, ini pada Google dulu nggak? Oke ya. Oak tree in the woods ya. Mereka sampai di pohon tertinggi. Oke, anak bocah 2 main di pohon beringin. Maksudnya apa ya? Let's continue. Oke, there was a wooden house ya. There was a wooden house. Wooden house. Rumah kayu ya. High in the treetop. High, tinggi ya. In the treetops. Treetops. Di atas pohon. Oke. There was a wooden house high in the treetop. Ada rumah kayu di atas ya. Treetop gitu ya. Oke. Rumah pohon, tree house. Yes. Oke. Pohon gokar maksudnya apa itu? Di sana ada rumah kayu yang berada di puncak pohon yang tinggi ya. Oke, let's go. It is back, whispered Jack. Whispered. Bisik-bisik. Ya. Whispered, bisik. Whispered, it's back. It is back. Gitu ya. It is back. Berarti dia balik, rumahnya gitu ya. Rumahnya ada lagi. Rumahnya muncul lagi gitu ya. Kayak gitu. It is back, whispered Jack. Gitu ya. Bisik-bisik si Jack tuh. Someone looked out the window. Ada yang nongol ya. Ngelihat keluar jendela gitu ya. Itu lebih kayak looked out the window itu kayak nongol gitu loh. Kayak nging gitu ya. Oke. Looked out the window. Ya. Melihat keluar jendela. Wah, ada gentayangan tuh.
Kenapa jadi horor sih kalau kita translate ke Indonesia ya? Someone looked out the window of the treehouse. Mhm. A lovely old woman. Wah, nenek lagi. Lovely itu berarti apa? If someone is lovely, what does it mean? Genderuwo. Aduh, bukan. Ya. Nenek Gayung. Komennya suram semua ini gimana ini? Bukan coy. Aduh, ini buku cerita anak-anak, gak mungkin hantu. Oke, a lovely old woman. Lovely itu berarti dia itu kayak baik gitu ya. Gitu. Old woman. Apa namanya? Ibu ibu-ibu tua, ya. So a lovely old woman with long white hair. Wah, long white hair. Rambut putih yang panjang. Berarti bukan Kunti, karena Kunti rambutnya hitam panjang. Ini putih, oke? Okay? Ya, nenek-nenek, exactly. Morgan Le Fay, ini si Morgan nih. Si Morgan udah ketahuan, she's an old woman, ya, old woman. Oke. Okay. Come up, called the magical librarian. Oke, okay, so Morgan Le Fay ini adalah magical librarian. Come up. Naik sini. Nah, gitu ya. Come up, naik sini, gitu. Come up, gitu. Kalau kamu ngajak temen ke lantai 2 gitu ya, come up, kayak gitu, oke? Okay? Kuntinya udah tua kak. Capek. Oke, okay. Come up, called the magical librarian. Called, memanggil, ya. Ya, manggil si gitu ya. That's what it means, okay? Jack and Annie climbed up the rope ladder. Okay, rope ladder. What is climbed? Manjat. Ya, jadi si Jack and Anne manjat the rope ladder. Rope ladder. Rope itu tangga tali, bener. Tangga tali, gitu ya. Oke. Okay. Rope ladder and into the treehouse. Kenapa pakai into bukan pakai in? Nih aku jelasin ya bedanya. Into itu ada apa namanya? Ke dalam. Ke dalam gitu artinya, tapi ada pergerakan. Ya. Kalau in itu dalam tapi tidak ada pergerakan, ya. Jadi kalau into itu kita gerak dari luar ke dalam gitu ya. Kalau in itu udah di dalam nggak gerak, udah dalam aja atau di luar aja kayak gitu ya. Okay, that's the difference. Jadi Jack and Annie climbed up the rope ladder and into the treehouse. Okay. In the dawn light. Wah, dawn. Dawn di sini artinya apa? In the dawn light. Dawn itu kakaknya mirip Sherina Munaf. Ya Allahu Akbar. Tawa kan lu? Baca komennya tawa kan? Komennya kemarin ada yang bilang Jisoo K-pop lebih ngaco lagi lah, jauh banget, guys. Mata kalian harus diperbaiki. Apa ini? Dawn, fajar, benar. Ya, dawn light. Itu kayak sinar fajar gitu ya. Nah, gitu ya. Ya intinya pagi hari ya. Dawn light itu kayak sinar fajar, jadi pagi hari gitu. They stared at Morgan Le Fay. What is stare? Gini, melotot. Gitu ya, kayak gini. They stared at Morgan Le Fay. Tapi melototnya bukan agresif ya. Mereka ngeliatin aja gitu, melihat. Ya, menatap boleh tuh ya. Menatap gitu. Oke. Okay. She looked beautiful in a red velvet robe, ya. She looked beautiful, terlihat sangat cantik, beautiful, in a red velvet robe. Red velvet robe. Oke, ini susah translate-nya. Velvet itu bludru kan? Ya. Bludru, ya. Robe itu kayak yang dipakai nenek sihir gitu loh gak sih? Yang kayak jubah gitu ya, jubah gitu ya.
Oke, bludru, merah, let's go. Gitu ya. Iya, jubah, bener. Oke. Right, let's continue. Oke. Jack pushed his glasses into place. Berarti dia gini nih, pakai kacamata, gitu. Terus, aduh, wow, dunia sangat jelas kalau gue pakai kacamata. Nah, berarti dia gini ya. Sumpah, harusnya gue pakai kacamata aja, nggak bisa lihat ay dari tadi. Oke, udah gini aja ya. Nggak kelihatan. Jack mendorong bukan kaca, kacamata, glasses. Glasses, kacamata, into place, ya. Jadi dia itu kacamatanya kayak turun, terus dia gini nih, syuh, gitu ya. Nah, oke. So Jack pushed, mendorong, oke. So Jack pushed his glasses into place, kayak gini dia tuh. He couldn't stop smiling, ke tempatnya, oke. He couldn't stop smiling. Tidak bisa berhenti smile, senyum. Ya, Jack tidak bisa berhenti senyum, oke? Oke, clear. Oke. Right. We both had dreams about you. We both. Kami. Berdua. Atau kita berdua. Kita atau kami sih kita kan? Kita berdua. Kita berdua kalau Kami sama orang lain. banyak. Oke. Kita berdua. We both had dreams about you. Ya. Kalau kami kan termasuk si Mbak Morgannya. Ini nggak termasuk Mbak Morgan. Kita. Hello. Yang komen. Oke. Gitu ya. Gitu. So we both had dreams about you. Had dreams about you. Mimpiin kamu. Ya. Ya. I had a dream about you. Ini random ya. I had a dream about you. Ini artinya apa? I had a dream about you. Oh, kami berdua, bukan kita berdua. Kenapa pakai had? Karena past tense ya. Karena dalam bahasa Inggris kombinasinya have a dream. Ya. Kami itu tidak termasuk orang yang diajak bicara. Kalau kita termasuk yang Kalau kita kebalik dong, Bu. Oke, berarti gue salah. Oke. Iya, kami, bener kami, maaf ya, kami. yang diajak bicara. Kami, salah, Miss Vina, Oke. Right, I have a dream about you. What does it mean in English? Have mimpinya banyak, enggak? Ini kan a dream. Kalau ini berarti satu, ya. I had a dream about you. Had dreams about you. Kalau ini lebih dari satu karena ada S-nya gitu ya. Oke. Have a dream ini adalah apa namanya? Collocation yang tepat. Gitu ya. Gitu. Have sama dream itu collocation-nya bener. Teori collocation tar dulu deh, nggak perlu tahu, kalian ribet nanti ya. Oke. Let's continue. Right. Said Annie. I know, said Morgan. You do? I know, aku tahu gitu. I know, aku tahu. You do? Iya, emang iya, gitu ya. Gitu ya. Beneran? Gitu. Kalau ditranslate bisa juga kayak emang iya gitu, beneran kayak gitu ya. Sumpah. Sumpah juga boleh. Banyak yang muat di sini ya. Oke. Let's continue. Lanjut. Sampai mana nih? 5. Okay, let's go. Yes, I sent them to you. I sent them to you. Aku mengirimkan mimpi itu ke kamu. Gitu ya. Ini mengirimkannya sini aja. Nah, aku mengirimkan mimpi itu ke kamu. Ini biar pada nggak bingung, aku tulis aja di sini ya. Ini dihapus aja deh. Nah, ini aku tulis di sini. Buku cerita semua ditulis dengan menggunakan past tense
biar nggak pada pusing gitu ya. Yaitu verb 2 rata-rata ya. Nah, jadi nggak nanya kenapa past tense semua dari tadi, kenapa have, kenapa had gitu ya. Gitu. I sent them to you. Send ya. Oke, verb 2-nya send sama dengan kirim. Gitu ya. I sent them to you. Gitu. Miss, ini judulnya gitu ya teman-teman. Ini judulnya apa? Magic Treehouse Dolphins at Daybreak. Bukunya enak, ini buat orang beginner baca ya. Nih. Magic Treehouse Dolphins at Daybreak. That's the book. Oke, lanjut. Send itu verb 2-nya send artinya kirim ya. Oke, let's continue. Because I need your help. Karena aku membutuhkan bantuan kamu. I need your help. Ya, aku membutuhkan bantuanmu. Yes, I need your help. Ya, aku membutuhkan bantuanmu. What kind of help? What kind? Itu kayak bantuan apa gitu ya? Gitu. Di sini. Bantuan apa gitu. That's the Indonesian, right? What kind of help? Okay. Ya, bantuan seperti apa? Merlin the magician has been up to his tricks again. Aduh, ribet amat. Merlin nama orang, the magician ya, pesulap ya, has been up to ya, his tricks again. Berarti lebih dari sekali gitu ya, berulang itu tricksnya. Nah, trick itu kayak apa tuh? Apa ini? Bukan pesulap merah, woi. Oke, tulis nama bukunya. Wait a minute. Dolphins at... Hah? Dipin. Bisa, coba. Wait. Aku pin nama bukunya. Treehouse nomor 9. Ini gimana cara pin komen sendiri? Gimana cara ngepin komen sendiri? Ibu, saya nggak bisa, Bu. Sini, Bu. Wow. Gimana cara ngepin? Saya tidak bisa. Oh my god, tekan lama. Ini di komputer loh. Gak bisa. Aku gak bisa ngepin. Klik kanan meren. Kayak bahasa Sunda. Sudah saya klik kanan, tidak terjadi apa-apa guys. Gak bisa cuy. Sumpah, aku sudah mencoba ngepin. Tidak bisa dipin. Enter. Maksudnya udah di enter, udah di komen tuh. Tawa gelap. Gue gak bisa cuy. Klik kanan gak bisa. Dipencet lama gak bisa. Harus lewat HP kah? Bisa buka di HP. Iya, nggak bisa nonton stream TikTok. Gimana sih TikTok? Astaga. Ngepin komen sendirinya susah sekali ini. Gimana ini? Klik kanan kiri udah. Klik mouse tahan udah, nggak bisa. Windows R. Apalagi Windows R. Dari keyboard. Tekan tombol power. Tidak membantu ini. Gimana sih kalian? Tidak mau. Klik YouTube ya guys. Oke, udah, aku tulis di sini aja ya. Nih judul bukunya Dolphins at Daybreak tuh. Ada tuh, makin itu ya. Ini dipendekin aja. Nah gitu. Boros tempat banget, aku pengen nulis gitu ya. Nah gitu aja dah. Kelihatan tuh. Kelihatan nggak kelihatan ya udah gitu. Aku sudah berusaha. Nah gitu. Klik 2 kali juga tadi kamu ya? Gak bisa.
Nggak bisa. Ini pakai TikTok Studio, Live Studio. Artinya tipuan. Ya. Tipuan. Bener nih, tricks, oke? Has been up to. Dia mulai nipu lagi nih. Ya. Mulai nipu lagi, gitu ya. Mulai tipu-tipu lagi, gitu. That's basically what it means, oke? Lanjut. Pokoknya Miss Mina nggak tahu gimana caranya untuk ngepin komen, I don't know, gitu. Oke. Said Morgan, so I haven't had any time. I haven't had. Kenapa tensesnya kayak gini? Itu kan pertanyaannya ya. Karena dari kemarin sampai sekarang ada perfect-perfectnya ya. Jadi dari kemarin sampai sekarang dia nggak ada waktu ya. Anytime, gitu ya. Belum ada waktunya untuk apa tuh? I haven't had any time to collect books, ya. Collect, mengumpulkan, ya. Mengumpulkan di sini bukan koleksi ya. To collect books, gitu ya. Buku for Camelot's library. Library. Perpustakaan. Yes. Camelot's library. Notepadnya kepotong, masa? Bisa, ditahan gak ada yang Gak bisa, pakai komputer gua gak Dari bisa. komentar yang akan disematkan, klik komentarnya, klik sematkan komentar. Komentar akan ada di tengah, lepaskan setelah 60 detik. Coba komentar orang lain. Gak bisa nih, lihat nih. Tuh. Tuh, gak bisa tuh. Di kanan juga gak bisa. Gak bisa. Pin komen gak bisa dipin. Aku pengen ngepin komen gak bisa, guys. Udah ya. Abaikan saja. Oke. I haven't had any time, belum ada waktunya untuk collect books for library. Collect, mengumpulkan buku-buku for Camelot's library, untuk perpustakaannya Camelot. Gitu ya, namanya itu. Can we collect them for you? Bolehkah kita mengumpulkan bukunya untuk kamu, gitu ya? Collect. Tadi udah ditulis collect, mengumpulkannya for you. Untukmu. Jadi kita yang lakuin, gitu ya. Can we, bisakah, gitu ya. Ask Annie. Oh, Annie sama Jack ini mau membantu. Okay. Yes, but in order to, tapi in order to gather books, ya, through time, you must be master librarians. In order to, untuk, gitu ya, kalau dipendekin di kalimat ini, gitu ya, make it simple, untuk, gitu ya. Ya, untuk bisa, ya, in order to gather, mengumpulkan, yes, books through time. Through time di sini itu ngomongin itu kali ya. This is difficult to translate. Karena dia itu buku cerita anak-anak kan. Jadi dia itu ngomongin waktunya itu through time itu misalnya kamu dari abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3 gitu loh gak sih? Gitu ya. Ya. Okay. Right. You must be master librarians. Harus menjadi pustakawan yang master. No, through time itu bukan butuh waktu, ya. Through time itu kayak Doctor Strange. Ada yang nonton Avengers nggak di sini? Kayak Doctor Strange itu he can travel through time, ya. Berarti dia bisa apa? Melewati waktu, kayak Doctor Strange gitu loh, tau nggak sih? Kalau kalian ingin mengumpulkan buku-buku yang dari abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 sampai 2000 segitu, gitu kan travel through time ya, melintasi waktu, bener ya? Gitu. That's the good one right there. Gitu ya. Nah, karena ini kan ngomongin Magic Treehouse ya, magic ya. Ada magic-magicnya gitu. Okay. Nah, you have to be master librarian, said Morgan. Oh well, ya mau gimana? Oh well, gitu ya. Okay, but you can become master librarians. You can become, bisa, menjadi. Nah, you can become master librarians. Nih, okay, you can become the best. Kamu bisa
bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Okay, very good, very good. Okay. Like said Morgan, if you pass the test, jika kamu apa? Lulus? Melewati? lulus ujiannya. Ada ujian apa nih? Lolos sama lulus bedanya apa bahasa Indonesia? By the way, Miss Wina itu bahasa Indonesianya bukan bahasa pertama, oke? Jadi what is bedanya lulus sama lolos? Same, it's the same, really. Beda, kalau lulus itu mendapatkan hasil Lulus? akademik. Kalau lulus itu Kalau lolos? kalau lulus tuh kayak ya lu lolos doang, nggak dapet hasil, masih ada babak selanjutnya, masih ada. Kalau lulus itu lo mendapatkan hasil, ada nilai. Lulus mendapatkan hasil, ada nilainya. Kalau lolos itu tidak ada, sama aja. Mereka menjelaskan, saya tidak mengerti. Oke. Bakunya lulus, kalau lolos itu bukan baku gitu. Lulus itu lo berproses, ada tahapannya. Oke, lulus ada tahapannya. Kalau lolos itu I don't know. Ya udah, oke, anggap saja Miss Wina ngerti. Let's just say I understand. Lulus like graduation ya. Berarti ini lulus ujian, pass the test, atau lolos ujian? Lulus kan? Bener kan? Right? Lulus N. Ya lulus tuh akademik. Kalau lulus tuh lo kayak terperangkap. Oke, I see. Jelas, sudah jelas guys. Kapan lagi bahas yang level upper intermediate advance? Besok malam level advance. Ini kita lagi beginner aja. Oke. Lolos itu kalau kena tilang bayar polisi. Lolos lepas dari sesuatu yang kurang nyaman. Contohnya HTS. Aduh ya Allah, terlalu jauh gitu ya. Ngobrolnya terlalu jauh nih. Gimana ini? Oke. Kalau bisa 24 jam live kakak, saya nanti makannya gimana? Oke, lanjut. Jadi zombie aku nanti. Really? Benar? Really? Said Anne. Okay, what kind of test? Jack asked. Tes apa? Gitu ya. What kind of test? Tes kayak gimana? Gitu ya. You must show that you know how to. You must show, menunjukkan. Yes. Kamu harus menunjukkan that you know, kalau kamu tahu gitu, you know how, kamu tahu bagaimana, apa nih, kepotong, kita harus, itu ya, kita harus ganti halaman. You know how, 3, mana sih halaman ke-6? Terus. What's the next page? Cek dulu. Oke, yang ini ternyata benar. Oke. Nah, ini. You must show that you know how to research. Know how to research. Ya, kamu harus menunjukkan bahwa kamu tahu bagaimana tahu kayak meresearch gitu ya. To make cireng nggak tuh? Cek VAR. Apa tuh cek VAR? Oke. Research, riset ya. And show that you can find, show menunjukkan that you, bahwa kamu can find, bisa menemukan, find answers, menemukan jawabannya gitu ya. To hard questions ya. Questions untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Syarat lulus ujiannya. Kayak gitu. Research apa, Miss? Riset. Ini kan riset itu research kan? Ya.
gitu ya. Research, reset gitu. Reset. Oke. Alright. Ya, penelitian, bener penelitian kayak gitu ya. Okay. Right. Let's continue. How, said Annie. How? How itu apa tuh bahasa Inggrisnya? What is how? By solving dengan gimana, bener. Gimana caranya gitu, bagaimana caranya juga bisa gitu ya. By solving, to solve itu apa? Piye. Bener tuh piye. Kita ketik di sini piye. Let's go. What is solving? Scroll apa tuh? Memecahkan kumaha. Boleh kumaha, let's go. Oke, gitu. Oke. Memecahkan ya by solving 4 riddles. Riddles itu teka-teki. Let's go. Yes, riddles. Ya. You have to solve 4 riddles ya. Dengan memecahkan 4 teka-teki. Said Morgan. She reached. Dia kayak gini. If you reach for something itu kayak gini nih. I reach for you. Gini, I reached for you. I reach for the book. Apalagi? I reach for my phone. I reach for my phone. Gitu ya. Yeah, you can use it like this. I reach for my phone. Gitu. Ya, meraih, ngambil itu juga bisa. Ini tuh ditranslate kalau reach itu agak susah ya di sini. Ya. Oke. Jadi she reached into the folds. Folds itu ke dalam lipatan. Lipatan apa? Of her robe. Nah, robe itu jubahnya ya. Dia reach ke dalam lipatan jubahnya ya. Of her robe. Jubahnya. Okay. And pulled out. Mengeluarkan gitu ya. Pulled up a rolled up paper. Rolled up. Yang digulung. Kertas yang digulung. Paper. Paper, everybody knows paper, right? Ya, gitu. So she reached into the folds of her robe and pulled out a rolled up paper, kertas yang digulung. Wah, si Nenek Morgan ini dahsyat juga nih, Nenek Morgan. Paper, cabe ya? Bukan. Paper, kertas. Nih, paper, kertas. Kalau pepper, ini cabe gitu ya. Pepper itu ada 2 loh. Ada yang lada, ada yang merah hijau kuning itu, tau gak sih? Yang gede. Paprika, ya, pepper is same thing in English, bro. Sumpah. Like cut a red pepper. Sumpah, in English they say cut a red pepper. They don't say cut a red paprika, tapi boleh aja sih. Gitu ya. Pepper itu bisa putih, bisa hitam. Lada putih, lada hitam. There's a lot of different peppers ya, okay? Yeah, bell pepper, paprika, they have the ghost pepper, the different types of pepper. Kita jangan debat pepper di sini, okay? Not important. Tiba-tiba offset. Okay, right. Paper, kertas, paper. Okay, lanjut. Okay. The first riddle is written on this ancient scroll. The first riddle, teka-teki pertama, ya, is written. Oh, aku tulis di sini aja, written. Written itu adalah verb 3 dari write, ya. Ya, itu nulis, ya. Menulis gitu ya. Atau tertulis di sini, ya.
The first riddle is written on this ancient scroll. Ancient. Pronunciation-nya ini agak susah. Ancient. Okay, ancient. Ya. Ancient itu sudah sangat tua. Gitu ya. Scroll. Roll kertas. Gulungan kertas. Gulungan kertas yang tua gitu ya. Biasanya isinya perintah. Ya, scroll surat gulungan, bener-bener. Surat gulungan, bener-bener. Ya. Jadi teka-teki yang pertama, the first riddle is written, tertulis on this ancient scroll. Di, surat kertas yang digulung ini, gitu ya. Kuno, miss. Ya, boleh. Ya. Ancient itu bukan kuno, tapi kayak tua aja, tua gitu ya. Tapi dalam beberapa hal bisa ditranslate kuno, tergantung kamu ngomongnya gimana, gitu. Okay, let's continue. She said, "This book will help you find the answer." Ya, this book, buku ini. Yes, buku ini will help you find. Ya, akan membantu kamu. Ya, kamu. Kamunya nggak usah ditulis ribet. You understand, you di sini ya. Akan membantumu, gitu ya. To find. Menemukan, find the answer, jawabannya. Yes, jawaban. Okay. Vintage, bukan vintage. Apa tuh tiba-tiba vintage? Buku ini bisa bantu kamu untuk ya cari jawabannya, benar, atau mencari jawabannya. Tapi find ini bukan mencari, menemukan. Ya. Okay. Let's continue. She held out a book. Okay, let me show you. Held out. Ini kombinasinya nggak boleh dipisah ya. Dia ini teori bahasa Inggrisnya phrasal verb. Let's go. Pakai teori lagi. Teori grammar lama-lama Miss Wina nih. Phrasal verb. Held out itu kayak gini nih. Ini held out nih. Like. Held out. This. Oke. Bukan memberikan, dia kayak gini aja. Bukan memberikan, kalau memberikan give out. Beda ya? Beda. Bukan menyerahkan. Beda lagi itu bahasa Inggrisnya. Dia gini aja, tangannya gini, intinya gini, tak gitu. Ya. Bukan dikasih, tapi tangannya gini aja, itu held out gitu ya. Jadi bisa aja kamu nggak ngasih ke siapa-siapa, tapi kamu gini doang, diri kayak gini. Itu namanya held out gitu, you're holding out something ya, gitu. Kalau nyodorin tuh maksa, kalau held out itu belum tentu maksa, cuman gini doang gitu, gini doang, intinya tangannya gini gitu ya, gitu. Ya, held out the verb. Kalau give out kan membagikan, memberikan kayak gitu kan, kayak gitu. It's very different in English sometimes ya. Menawarkan beda lagi, menawarkan enggak. Tapi intinya dia gini. Gitu ya. Kadang-kadang kita bisa gini. Hold out your hand. Nih, hold out your hand. Berarti kita harus gini. Ngerti nggak? Hold out your hand. Kalau bahasa Indonesia, coba lihat tanganmu. Mana tanganmu? Mengulurkan, boleh mengulurkan tuh yang paling bener tuh kayaknya ya. Gitu. Tunjukkan bukan, tapi bisa juga ditranslate kayak gitu ya. Hold out your hand. Orang kayak gini, gitu. Kalau she hold out the book, berarti dia kayak gini. She held out a book, berarti gini. Dah, ngerti ya? Oke, susah ngejelasinnya yang ini. Translationnya nggak ada yang 100% tepat soalnya. Oke. On the cover were the words, ya. On the cover, tutup tutup bukunya gitu ya. Okay. Were the words, terlihat kata-kata ya, atau ada kata-kata ocean guide. Ocean guide. What is a guide? Phrasal verb itu apa?
phrasal verb itu dalam bahasa Inggris itu kayak teori di mana kosakata yang kecil-kecil kayak gitu, in, out, on, at, above, below, gitu tuh, dia itu digabungin dengan verb dan dia itu nyatu gitu. Panduan beneran, panduan laut, let's go, ocean guide ya, panduan laut gitu ya. Kalau guide di sini tuh panduan, karena guide-nya itu konteks buku ya. Ada guide, ada apa namanya, kayak yang abang-abang tur. Ada guide yang abang-abang tur. Ada juga guide yang kayak gini, buku panduan gitu ya. Bukan pemandu, buku panduan. Konteksnya kan dia dikasih buku nih. Look, oke, the book. Nah, mari kita lanjut. Nah ini held out the book. Nih si Mbak ini held out the book ya, dia megang bukunya tuh kayak gini, cuma gini aja gini gitu ya. Ini held out the scroll kayak gini artinya. Ini Jack and Annie, oke? Oke. Lebih luas nggak sih Kak ocean? Ya, sorry, samudra. Ocean itu samudra, sea itu laut. Tepatnya ya. Nah, gini. Sea, laut, ocean, samudra. There we go. Itu yang paling tepat. Oke. Kebetulan lewat, kalau live biasanya jam berapa? Cek story Instagram, sekian dan terima kasih. live yang advance di YouTube besok malam jam 7.30 sampai jam 9 malam, let's go. Oke, sekarang kita pindah ke halaman nomor 8. Oke. Nah, let's go. Oke. Halo Miss, halo. This is where you have to go. This, itu susah dipecah-pecah ya. This is where you have to go. Ini, kamu harus pergi ke sini gitu ya. Kamu harus pergi ke sini, kayak gitu ya. This is where you have to go. Ya. Said Morgan. The ocean, oh boy. Kalau oh boy itu kayak wah, gitu ya. Oh boy. Wah. Said itu apa, Miss? Kata. Said itu kata Morgan. Ya. Said Morgan. Ya, kata si Morgan, gitu ya. This is where you have to go. Kamu harus pergi ke sini. Hey dude, hey. Okay. Let's continue. Ucapkan ya gitu boleh ya. Verb 2-nya say ada nggak sih? Ini. Say. Verb 2-nya, said. Verb 2-nya say. Okay. Baru keluar gua nih, Miss. Info IG-nya dong. Baru keluar gua maksudnya apa? Oke. Dang dude, dangdut. Not like that, bro. Okay, let's continue. The ocean. Oh boy. Wah. OMG. Wah, gitu ya, said Annie. She pointed at the cover. Point. Tunjuk. Jadi dia menunjuk covernya kayak gini. She pointed at the cover. Okay? I wish we, aku berharap kita, stop! Ya. Jack grabbed Annie's hand. What is grabbed? Tadi udah berapa kali ya? Dia kayak gini. Jack grabbed Annie's hand. Kayak gini. Shoo. Jangan. Kayak gitu ya. Oke. Memegang, bener. Kayak gitu. Bukan meraih. Di sini memegang. Tadi kan lebih ke meraih, sekarang memegang gitu ya, beda ya. Dia gini. What? Jangan coy, jangan. Kayak gitu ya. Oke. Ya, grabbed Annie's hand. Ya, kayak gini. Grabbed Annie's hand. Gitu ya. Genggam tanganku gitu ya. Grab my hand gitu ya. Grab my hand. Ada yang lagi jatuh gitu kan. Grab my hand, genggam tanganku. Grab my hand. Gitu ya. Oke.
Kok senyum terus Miss Wina emang ketawa-tawa kalau ngajar, emang kayak gini guys, emang takdirnya kayak gini. Stop. Jack grabbed Anne's hand. How will we know if we found the right answer to the riddle? Okay, how will we know? How will we know? Bagaimana? Gitu kan? Bagaimana? Karena ada will-nya nanti kita tahu gitu ya, kami tahu bagaimana nanti kami tahu gitu kan, how will we know, right? If we found, if we've ini we have ya, we have, we've, pronunciation we've, if we've, how will we know if we've ya found, okay, found gitu ya, jika kita atau kami sudah menemukan ya, found, we found the right answer, jawaban yang benar, to the riddle tadi riddle teka-teki ya. Okay, let's continue. Kak, ini buku apa judulnya? Nih, judulnya Dolphins at Daybreak. Judul bukunya. Bagus untuk level beginner ke intermediate, banyak kosakata yang masih bisa di Google gitu kalau menurut aku ya. Very good book. Okay. How will we know if we found the right answer to the riddle? He asked Morgan. You will know. Kamu akan tahu. You will know. Gitu ya. Morgan said mysteriously, dengan misterius ya. Mysteriously, dengan misterius gitu. I promise you will know. Promise. Janji. I promise you will know. Kamu akan tahu. Gitu ya. I promise you will know. Aku janji kamu pasti akan tahu. Gitu ya. Okay. Misterius sekali si Morgan. Jack let go of Annie's hand. Melepaskan, let go. Melepaskan. Jack let go of Annie's hand, right? She pointed again at the cover. Okay. She pointed, tunjuk, menunjuk, gitu ya. She pointed again, lagi, at the cover, ke cover buku ya. Okay. And finished her wish, menyelesaikan ya, her wish tadi, ucapannya dia tadi ya. Karena kan tadi diganggu ya. The guy said no gitu. I wish we could go there. Aku berharap kita bisa pergi ke sana. Let's go. The wind started to blow. Wind, angin, started, mulai, to blow. What is blow? Bedanya wish sama hope apa? Beda. Terlalu berhembus, lebih bagus tuh. Ya, angin mulai berhembus. The wind started to blow. Okay. Very good. Are you coming with us, Morgan? Ya, are you coming with us? Kamu ikut gak? Gitu ya. Kamu bareng kita nggak nanti? Kamu ikut nggak? Paling gampangnya kayak gitu ya konteksnya, gitu ya. Oke. Harus make could yang di wish. Apakah kamu akan datang bersamaku? Ya. Bukanku, us, bersama kami. Oke. Wind itu bukannya wine. Salah. Siapa yang ngajarin? Ini pengucapannya wind. Yang ngomong wind lawan Miss Wina. Let's go. Wind. Oke? Wind. Miss, ada kelas buat IELTS nggak? Belum ada. Bukan wine, yang ngomong wine kita berantem. Let's go ya. Wind.
Ya, wind, angin, wind. Oke, lanjut. Before Morgan could answer, sebelum Morgan bisa menjawab, ya. Sebelum Morgan bisa menjawab, ya, before, right? Morgan could answer, gitu ya. The tree house started to spin. Started to spin. Mulai berputar. Ya. Rumah pohonnya, the tree house, rumah pohonnya mulai berputar. Started to spin. Jack squeezed his eyes shut. Now, what is squeezed? Squeezed his eyes shut. Menutup matanya dengan erat. Oke. Matanya dengan erat. Ya. Karena squeezed itu dipakai untuk mata kadang-kadang ini like gitu. Kayak gitu ya. Memejamkan matanya dengan erat boleh. Tapi harus ada eratnya ya, karena ada squeezed. Squeeze itu konotasinya bukan cuma tutup mata doang, tapi kayak bener-bener sampai kayak gitu. Oke. Beneran sampai kayak gitu ya, sampai kayak gitu. Oke. Miss, how are you? Hi, Rainer, James. Bukan menyipitkan, matanya ditutup, bukan disipitin. Squeeze his eyes shut. Matanya, memejamkan matanya tapi dengan erat gitu ya. Oke, let's go. Lanjut. Oke. Let's continue. The treehouse spun. Nah, ini nih. Pusing ngelihatnya ya. Spin apa namanya? Spun itu adalah verb 2-nya spin. Artinya muter, gitu ya. The treehouse spun faster and faster. Faster and faster. Semakin cepat. Gitu ya. Kalau kita bilang slower and slower, itu berarti artinya apa? Semakin lambat. Gitu ya. On and on. Terus menerus. Kayak gitu ya. Colder and colder. Semakin dingin. Ngerti? Ngerti nggak? Understood? Faster and faster, semakin cepat. Slower and slower, semakin pelan. Pelannya belum ditulis lagi sama Miss Vina. Oh my goodness. Gitu ya. On and on, terus menerus. Colder and colder, semakin dingin. That's how it is. In English, di double. Lower and lower, semakin rendah. Ya. Apa lagu, Miss? Oke, lower and lower. Lower and lower. Semakin rendah. Aduh, kepotong lagi tulisannya. Ya, intinya begitu ya, guys. Gitu ya. Kalau pakai di double-double kayak gitu, bahasa Inggris artinya kayak gitu. Oke? Getting slower bisa, tapi konteksnya beda kalau kayak gini. Dalam cerita lebih tepat kayak gini. Gitu ya. Gitu. Apa namanya? The class is getting harder and harder. Nah, itu maksudnya apa? The class is getting harder and harder. Kelas ini, apa tuh? Kelasnya semakin sulit. The class is getting harder and harder, ya. Kelasnya itu semakin sulit, kayak gitu ya. Jadi double-double. Bisa juga, I'm getting hungrier and hungrier. Bisa kayak gitu ya. Semakin lapar, gitu ya. Okay. The treehouse spun faster and faster. Then everything was still. Lalu, gitu ya. Lalu, everything was still. Semua still. Kalau di gini, stand still. What does it mean? Berdiri. What is still? Tetap. Right?
I'm getting crazier and crazier about you. Benar, bahasa Inggrisnya, let's go. Oke, diam. Bukan tegak ya. Bukan tegak, tapi diam. Tiba-tiba semuanya itu diam. Everything was still. Semuanya diam gitu ya. Berhenti berputar. Diam ya. Stand still. Ya, berdiri diam kayak gini aja. Jangan gerak gitu. Oke. Right. Absolutely still. Ini tambahan doang ya. Absolutely itu kayak 100% kayak gitu ya. Jack opened his eyes. Membuka matanya. Morgan Le Fay was gone. Hilang dia. Was gone. Hilang. Okay. Right. Only the ancient scroll. Ini tadi ya. Only. Hanya. The ancient scroll. Ancient. Aduh, nggak bisa ngetik. Ancient itu artinya tua. Old. Gitu ya. Ancient itu artinya tua gitu ya. Tua banget. Oke. Okay. Tua banget. Oke. Okay. Only the ancient scroll. Ya. And the ocean book were left in her place. Were left in her place. Apa namanya? Berada di tempatnya tadi ya masih berada di tempatnya kayak gitu juga boleh. Ancient itu bisa dibilang kuno ya, bisa gitu ya, sangat tua aja gitu aja. Kenapa pakai make dan kenapa make was dan gone? Karena sudah masa lampau ya. Gitu. Was gone. Karena itu masa lampau. Okay. Let's continue. Udah selesai. Bab 1 selesai. Bab 2 let's go. Okay. Mana nih bab 2-nya? Jeng jeng. Perasaan aku moto gambarnya deh. Mana ya? Oh ini nih gambarnya nih. Ini the tree house. Jack. This is Jack. This is Annie. And then this is the scroll, right? The ancient scroll. And then here is the magic tree house on the beach. The magic tree house is on the beach. Okay. Let's continue. Okay, the reef. Apa itu reef? Indonesia has a lot of coral reefs. What is a reef? Bukan sungai, salah. Kasar banget, Miss. Oke. Terumbu karang, benar terumbu karang ya, reef. Gitu ya, terumbu karang. Reef bukan bebatuan di sini. Okay. Let's continue. A breeze through the window. Breeze. Itu ya. Angin sepoi-sepoi, nggak salah, kayak breeze itu kayak angin tapi nggak kencang anginnya. Gitu ya. Angin yang tidak kencang. Mbak Wina lupa bahasa Indonesianya apa. Angin yang tidak kencang, gitu ya. Semilir angin. Angin sepoi. Angin sepoi-sepoi. Ya, a breeze. Ya, a breeze blew through. Blew ini adalah verb 2-nya dari blow. Ya. Berarti tiup. Gitu ya. Kalau blow itu tiup kan. Jadi anginnya itu basically a breeze through the window, lewat jendela gitu ya. Melalui jendela gitu. Seagulls. Okay, I think everybody know what seagulls is ya, binatang yang itu tuh, seagull yang tadi. Cried, menangis. Atau itu ya, berisik pokoknya burungnya. The seagull is loud, gitu ya. Waves lapped the shore. Bahasanya astaga. Waves lapped the shore. Oke, lap dulu. Waves itu kan ombak ya. Oke, kalau misalnya ombaknya itu kena pinggir pantai, itu namanya lapped. Kayak gini, if you lap something, it's like this, you know.
Tapi pakai lidah. Ah, oke. Kosakatanya kosakata itu sastra, guys. Ya. Mm. In Indonesia they have their own terminology. Tapi ini kayak bahasa sastra ya, yang kayak gini nih. Itu mengarah ke bahasa sastra kayak waves lap the shore, kayak bahasa puitis gitu. Mm-mm. Ya menyapu bisa gitu ya, tapi menyapu itu lebih ke sweep bahasa Inggrisnya. Sweep itu menyapu. If you lap something up, ya, kalau you lap something up, itu berarti kayak gini kamu kayak gitu. Waves lap the shore kayak gini gitu, oke. Oke, shore itu pinggir pantai ya. Ya, shore. Pinggir pantai. Gitu ya. Shore itu pinggir pantai. Oke? Right. Annie picked up the riddle scroll, ya. Annie picked up. Ya, dia kayak gini. If it falls down, you pick it up. Right? Kalau jatuh, you pick it up. Ya. Ya, mengambil bisa mengangkat lebih tepat, tapi mengambil ya dalam konteks ini. Ini ngapain Kak? Kita belajar kosakata. Bukan membawa, mengambil. Mengambil lebih bagus ya. Picked up, ya. The riddle scroll. Riddle teka-teki, scroll itu tadi gulungan surat ya. Surat gulungan gitu. She unrolled it. Unrolled it. What happens if you unroll something? Nih, ini digulung. Ini digulung nih, ini digulung. If you unroll, ya membuka gulungan, right? Bukan terbuka, membuka gulungan, unrolled it, ya. Membuka gulungan scrollnya, right? So this is what you mean. I roll it up and then I unroll it. Unroll. Okay, let's go. Together, she and Jack read the riddle. Okay, together, bersama, ya. She and Jack, dia dan Jack read the riddle, membaca riddle-nya. Teka-teki. Riddle itu teka-teki artinya. Riddle, teka-teki. Oke. Nah, coba kita baca ya teka-tekinya. Ada yang bisa nggak nih? Teka-teki anak SD Amerika, let's go. Teka-teki anak SD Amerika, ngerti nggak? Rough and gray as rock. I'm plain as plain can be. But hidden deep inside, there's a beauty in me. What am I? Apa yuk? Apa jawabannya? Kak, layarnya terlalu gede. Udah dikecilin sayangku ini. Mau dikecilin gimana lagi? Dikecilin gimana lagi? Susah nih. Siput, kerang, reef, pearl, kerang mutiara. Rough and gray, kasar. Rough, wait a minute. Rough, kasar. Gray, abu-abu ya, as a rock, seperti batu. Ya, kasar dan abu-abu seperti batu. Rough and gray as rock. I'm plain as plain can be. Plain, itu polos. Ya. I'm plain as plain can be. Polos banget, sepolos itu. But hidden deep inside, tapi sembunyi. Kayaknya itu deh, bener ya? Itu kerang mutiara, ya nggak sih kerang mutiara? Ya. But hidden deep inside, gitu ya. Hidden, tersembunyi, gitu ya. Inside, di dalam, gitu ya. Deep itu kan dalam gitu, jauh di dalam gitu ya. There is a great beauty in me. Ada hal yang cantik di dalam aku gitu ya. Kayak gitu. What am I? Apa itu aku gitu. Oke, ini ada yang bilang mutiara, ada yang bilang kerang gitu ya. Kerang mutiara. Oke. Kita lolos anak SD, guys. Teka-teki SD, let's go. Oke, lanjut. Habis ini apa sih? Taruh, aku lupa. Setelah ini bukunya bagian mana? Oke, benar. Oke.
Let's go find the answer. Mari kita mencari. Kak, ada YouTube-nya nggak? Ada. YouTube-nya sama kayak nama TikTok ya. Aku stream di TikTok sama di YouTube beda-beda hari. Jadi kalau pengen nonton setiap hari, kadang-kadang di TikTok, kadang-kadang di YouTube. Gonta-ganti platform aja nontonnya ya. Gitu. Oke, let's go find the answer. Mari kita mencari jawabannya. Let's go find the answer. Mari kita mencari jawabannya. She and Jack looked out the window, gitu. Melihat keluar jendela, ya. Look out the window. Melihat keluar jendela. Oke, kenapa D-nya 2? Oke. The tree house wasn't in a tree. Ya. The tree house wasn't in a tree. Berarti rumah pohonnya tidak di dalam pohon, tidak berada di pohon, tidak di atas pohon, kayak gitu ya. It was on the ground. On the ground, di lantai. It was on the ground. Kak, mau lihat cover bukunya? Nih. Kelihatan tak? Kelihatan tak? Kelihatan ya? Oke. Itu apa? Apa itu sebuah batu pink? Bukan. Bukan batu pink ya itu. Hampir benar tuh. Why is the ground pink? Kenapa lantainya pink? Gitu ya. Kenapa itu kayak tanahnya pink, pasirnya pink gitu ya? Ini kan ground itu kayak lantai gitu ya. Ground itu kayak lantai gitu ya. Tapi mereka kan di pantai, jadi it could be the sand, ya, pasir, ya kayak gitu. The beach, pantai, ya, gitu. Kenapa lantainya pink, gitu kan? Ini nama bukunya di sini ya kakak-kakak. Nih baca nih nama bukunya, Dolphins at Daybreak. Sekian dan terima kasih. Nama bukunya nih. Oke. Maka saya keluar dari sini. I don't know, but I'm going out there. Bukan maka saya keluar di sini. I don't know, aku nggak tahu. Gitu ya. I don't know, aku nggak tahu. But I'm going out there. But I'm going out there. Tapi aku ke luar sana. Tapi aku ke luar sana gitu. Aku nanti ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau keluar gitu ya. Keluar dari rumah pohon gitu. I'm going out there. But I'm going out there gitu ya. I'm going to do a little research first. I'm going to do a little research first. Going to do. Akan melakukan a little, sedikit research, riset ya, penelitian dulu nih, gitu ya. Research, gitu. Penelitian dulu. Karena ada first-nya, jadi di akhir kalimatnya kita bilangnya dulu, gitu ya. Aku akan melakukan penelitian dulu nih. Bentar. Aku cari tahu dulu, gitu ya. Annie climbed out of the tree house. Annie climbed out of the tree house. Dia keluar. Manjat keluar, karena kan lewat jendela ya, kalau tree house itu ya. Rumah pohon kan keluarnya lewat jendela, jadi kita pakainya climb out. In English we say climb out the window. Manjat, keluar jendela, gitu ya. Climb out the window, gitu ya. Jadi dia bilangnya Annie climbed out of the tree house, gitu. Kenapa pakai ed? Karena nih buku cerita pakai past tense. Buku cerita selalu pakai past tense, ya, bukan pakai present tense. Oke. Right, let's continue. Jack picked up the ocean book. Ini semuanya ditulis pakai past tense ya, buku cerita. Jadi ed semua. Kelihatan ya? Climbed, picked, flipped. Itu semuanya ed, ya. Past tense semua. Oke. Jack picked up the ocean book. Picked up, mengambil the ocean book and flipped through it. Flip through a book. Nih, lihat ya. Flip through a book itu kayak gini. Ini I am flipping through a book. Ini artinya.
Flipping through a book. Ngerti kah? Itu salah tuh tulisannya. THROU, typo. Oke. Flipping through a book. Kayak gini nih. Miss Wina ngajarnya pakai body language, emang dahsyat. Oke. Right. Iya, salah ketik guys. Mohon maaf. Ngetiknya nggak pakai lihat soalnya gercep ngetiknya. Ya, flip itu membalik gitu ya. Kayak lembar-lembar halamannya itu dibalik kayak gini. Gitu. Oke. Oke, through. You go through. Gitu, oke. He found a picture of a pink island surrounded by water. He found, dia menemukan a picture gambar ya, of a pink island. Ini bacanya island. Yang bilang Island, kita berantem, oke? Island. Okay? He found a picture of a pink island surrounded yang dikelilingi. Okay, surrounded by water. Ya, ini di sini waternya itu lautan ya, BTW, air gitu ya. Oke. Karena dia island, okay, surrounded by water. He read. Nah, lo, apa nih? This is a coral reef. Coral reef. Tadi kita udah terjemahkan coral reef ya. This is a coral reef. Corals are tiny sea animals. Gitu ya. Sea animals. Makhluk itu pakai HK nggak sih? M-A-K-H. Oke, susah banget. Makhluk laut. Oke. Makhluk laut, sea animals, ya. Tiny. What is tiny? Sangat kecil. Kalau small itu kan kecil. Kalau tiny itu sangat kecil. Tiny, ya. Corals, ya. Corals itu terumbu karang, oke. Tiny. Sea animals. After they die, setelah mereka mati, ya. Setelah mereka, kalau saudara aku yang SD bilang meninggoy. Bayangin saudara gue SD bilang kayak, meninggoy kak. Okay. Their skeletons, ya. Setelah. Okay, skeletons. What is skeletons? What is a skeleton? Ini buku apa nih? Bukunya judulnya di sini. Tengkorak, tulang, kerangka. Bukannya tengkorak itu kepalanya doang. Kalau tulang itu satu tulang doang. Kalau skeleton apa, Bu? Tulang. Misalnya kan binatang mati, sisa tulangnya doang. Itu tulang atau ada, kalau bahasa Inggris kan tulang bone. Skeleton itu kumpulan dari tulang satu binatang. Itu apa? Tulang belulang. Beneran? Ada yang bilang tulang belulang? Iya, namanya bener. Masa? Jadi sekumpulan tulang itu tulang belulang namanya. Tuh, sekumpulan tulang itu tulang belulang. Baru tahu gue. Kerangka, ada yang bilang kerangka loh. Kerangka, beda dong. Kerangka hewan gitu. Beda dong. Gue yang belajar bahasa Indonesia tau nggak? Jadi aku belajar bahasa Indonesia, kalian belajar bahasa Inggris. Rangka, skeleton dan human skeleton, kerangka manusia. Kerangka berarti ya? Rangka. Pakai R atau pakai K? Rangka. Saya pusing. Melihat bahasa Indonesia lebih susah dari bahasa Inggris, guys. Kerangka. Ini tulang hewan, tulang ikan, bro, tulang ikan. Kerangka, woi. Ya, nggak usah marah. Marah yang nonton marah. Oke, ya udah. Skeleton. Yang penting pengucapan bahasa Inggrisnya bener. Skeleton, oke. Their skeletons remain.
Oke, remain. Tahu sekalian Ya. bahasa Indonesia bagus. Skull itu tengkorak. Skull itu tengkorak, beda ya. Kalau skeleton itu kan semuanya, semua tulangnya. Kalau tengkorak itu kan skull, cuman kepalanya doang, beda kan, gitu ya. Lu maksudku gitu loh, guys, gitu. Oke, remain, tersisa, ya. Okay, so this is a coral reef. Corals are tiny sea animals. After they die, their skeletons remain. Over time, okay, over time the reef builds up. Ini kayak menumpuk, ya. Aduh. Menggunung juga bisa gitu ya. The corals build up, kayak menumpuk, menggunung, makin lama makin banyak gitu ya. From stacks of corals, gitu. Stack itu tumpukan, ya. Stack, tumpukan gitu ya. Stacks of coral skeletons. Berarti kerangka coral, terumbu karang gitu. Kerangka terumbu karang gitu. Karang. Iya. Oke. There we go. Over time, lama-kelamaan gitu ya. Kalau aku translate-nya lama-kelamaan, ada beberapa orang yang mungkin lebih tepat translation-nya gitu ya. Gitu. Lama-kelamaan ini akan terjadi. Oke, everybody, lanjut. Udah berapa lama nih? 1 jam 40 menit, udah cukup, capek. Lapar guys. Gue lapar guys. Seiring waktu, bener, over time ya, seiring waktu. Kalau aku kan lama-kelamaan. Berjalannya waktu. Ya, seiring berjalannya waktu boleh. Bahas bahasa Jepang, kamu aja dah yang itunya bahasa Jepang. Susah saya, tidak bisa bahasa Jepang, Miss Wina. Sorry. Wah, ini masih banyak nih. Kita baru 2 bab ya. Bab 2 tamatin dulu. Berapa lagi nih? Wes, masih banyak. Saya stres. Oke. Ntar ya. Nanti malam aja kita tamatin ya bukunya ya. Lelah. Oke. Alright. Terima kasih telah hadir di live stream saya. Nanti tiba-tiba live stream lagi. Tapi yang live stream yang apa namanya? Live stream yang besok malam itu yang untuk advance ya. Kita membahas KPR. Siap-siap membahas KPR di Amerika. Apa yang terjadi kepada KPR di Amerika ya? Aku tulis di sini. Taruh. Next live stream di YouTube ya. Nama YouTube-nya sama persis, oke? Next live stream di YouTube Rabu jam 19.30 10 nggak tuh? 19.30 WIB. Oke, sampai jam 21 ya. Jadi 1,5 jam live streamnya tentang level advanced ya. Levelnya advance, baca dari CNN tentang KPR Amerika. Oke. Hayati sudah lelah bang. Ini ya live stream berikutnya, next live stream di YouTube Rabu jam 19.30 WIB. Kalau di YouTube kalian bisa nonton lewat laptop ya, jadi miring layarnya lebih enak gitu ya. Rabu jam 19.30, 7.30 malam ya, sampai jam 9 malam kita levelnya advance, nanti kita membahas KPR Amerika. Let's go. Apa yang terjadi pada KPR Amerika? Apakah bisa beli rumah? Kamu bisa beli rumah nggak di Amerika? Beli rumah di Indonesia bisa nggak? Apa harga rumah udah terlalu wow gitu? Thank you and see you later. Jangan lupa ya, live stream berikutnya advanced. Aku tulis aja di sini lah biar kalian nonton dulu. Biar mereka lihat dulu nih. Next live stream di YouTube Rabu jam 19.30 WIB sampai jam 9 malam, level advanced. Baca artikel CNN. Lalu baca artikel CNN tentang topik KPR Amerika. Let's go.
Bye-bye. 20 tahun rumah disubsidi di Konoha. Konoha? Apa channel YouTube-nya? YouTube. Instagram SG Academy English. YouTube dan IG. YouTube dan IG-nya di sini guys. Di follow. Besok ya, live streamnya besok. Jangan lupa datang. Oke. See you next time. Bye-bye everybody. Bye-bye. Have a good day. What time is it? Sekarang jam berapa sih? Jam 5. Wih, lama juga gue. Hampir 2 jam, every day, right? Almost every day. Kayak selang 1 hari, 2 hari aku nggak live stream. Tapi biasanya hampir setiap hari. Cek YouTube. Bye-bye everybody. Cuplikan live-live kayak gini tuh munculnya di YouTube ya. Bye-bye honey. Siapa tuh yang ngomong gitu? Aing juga capek. Oke, Nur Art. Bye-bye Nur Art. Kamu itu selalu ada di sini ya. Aku melihat nama kamu selalu. Oke. Right. Bye. Nanti malam ada nggak? Nanti malam nggak ada. Besok ada. Besok. Nih, besok Rabu jam. Gitu ya. See ya. See ya. See ya. See ya later. IKN. Seru tuh kita bahas IKN tuh. Tapi nanti panas. jadi drama tau nggak? Kita bahas IKN seru juga tuh. Dia aja kalau udah agak turun. Ya, IKN lagi panas, jangan kita bahas dulu guys. Oke. Labeng. No, don't discuss IKN. Labeng. Ada yang bilang jangan bahas IKN, Miss. Kan kita belajar berita. Emang nggak boleh kita baca? Kan kita tidak beropini, guys. Ya kalau baca dong boleh, tapi kan takutnya nanti ada orang yang Takutnya ada yang terhina kita baca IKN ya. Jangan. Tadinya aku pengen baca doang. Baca aja gitu baca kan. aja kalau cuma buat translate. Kita kan belajar kosakata nih tujuannya jangan sampai salah gitu. Gimana sih kalian? Oke, bye bye.